Sirisitini hukum rajdantiya buskani 22 tarik kethar Chibrimotani salo kethar malaimung kok salimung panda khlaijaknai Tripura Khatri Samajni bwkhaktwi bobagara khor Agartala Town Hall nogo o salni pandao phai manjaknai bobagara Prodhyot Kishore Deborma tongnai Maharajji Chitto Deborma TTADC CM Ronel Deborma Chairman Boboranjan Riyang EM Chike Jomatiano Khoboi Mantri Brishokitu Deborma Mantri Suklacharan Noatia tai tongnai joto hoda ni hoda okarogo phai manjaknai tai Tripura Khatri Samajni executive member rogo manjaknai sabaino kha Tripura Khatri Samajni president Jogendra Deborma buskangni 22 tariko kethar Chibrimotani salo phungni damdok taman simino motai yo motai khulummanai tai oro boli rimanai tai obon karaibo tomungse kisasu kebemung tongkhe kisa obono samlonai bu saikhenaka tai o salni panda paimani yagolo kisasu prosad bitoron bo khlaijaknai maniko kuro hinoi Yotono khulumung yapharo tini fainai 22 July tini sirisitini raidatwi tini sirisitini Chibrimotani tini bobagara bosongni motaino जों पालायना थाङि दङ आगरतलानि टाउन हलाव 22 जुलाइ जोंनि प्रग्राम मोननाय सारा त्रिपुरा राज्यनि जोंनि हांखर चौधुरी कामी चौधुरी रक जोंनि अ Chibrimotani रगै गोथार मालायमं ताइ कग्लाम पान्दांनाय ताइ अ पान्दाव जोंनि तालुकसाक जराजै कक बबगरा नबदन खायफैनाय बनु चेंगिरिनाय तंनाय जोंनि रिचुअल हेड हायकेबा आध्यात्मिक गुरु जारा तंनाय रक मंगलानंद गिरी ताइ महाराज ताइ शांतिबेली आश्रमनि महाराज खरसा तंनाय कक तंनाय जोंनि त्रिपुरा हास्तेनि बरमगोनां मन्त्री शुक्लाचरण नोआतिया सर तंनाय बिश्वकेतु देबबर्मा Boboranjan Riyang Chairman TTADC Ronel Deborma Chairman CM TTADC CK Jamatia Sarnabosan invite Kaika Abuni Logi Sini Je Bosong Yakraro Oda Okraro Borok Bottom 9 Council of Tiprasa Hodani Odan Adon Okraro Bottom 9 Tai Mandak Payai Sini Tiprasani Bisingo Jara intellectual ni tongmai rok sini Agartala tongmai borno bosan invite khainai joto kisu ni logoi sini o target nong khawbo sungje Tiprasa Khatrio honi hinjangnai rok sung aro sini laibuma rogoi sung saimanka sungo jagao Khatrio mane শুধু দেববর্মা সিমিয়া যত বসং যে পঞ্চ ত্রিপুর যে তমনি বড় বিভিন্ন ক্ষত্রিয় রিয়াং জমাতিয়া নোয়াতিয়া থেকে শুরু খাই যে পঞ্চ ত্রিপুর বড় বিভিন্ন ক্ষত্রিয়নি অংশ হাইবান जों दफा रगै दफा हानै जों द खायलाय दङ आबोथ कुनु सुबिदा गै आबन बगिनो सिनियो प्रग्रामो जों जत दफा खालामनो जों दफा रनो जों इनभल्व खाय दङ अंगांगाय सिनि नाहार मुं बबनो सिनि सिरिसितिनि जे सामुं तंमुं सिनि जे केर कथार कुबुनो तुयै जों जे आसो बसर माने अ हावसन थाङै फाइमानि अ रायदा रिति रायदा रनो जों बाहायके हायनो हायके फिलिटु विमान आबनो तैनो जों कक सालायनाय आदेननि सालो ताबुंनियाव जरावो सिनि सिक्ला चालाय रक जेबाबे फेक मामा नैयो कुबुलि तंबायखा आबनो थिके जों बाहायके कागिमान आबनो तैबो जों अबশ্যই आदेनो जों कक सालायनाय होनै जों सब साबलायजाक आदिनो सिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि 1000 हांखर चौधुरी कामी चौधुरी फाइनाय ताबुकसाक जरतै आबनो कनफार्म ताइ आगरतला टाउन हल कग्लामुं माने बिस परे जोंनि मानिको कुर्ट प्रसाद ब जों एकलगे जों गोरोंसाखै सालायलायनाय इनका आबुन बागैनो आं तिनि मिनि नरकनि चेनेलनि बिसिंथै सारा त्रिपुरा राज्यनि सिनि त्रिपुरा साकुंबारा हामजांनाय रक
तिब्रासाना हामजांनाय रक दफा हदाना हामजांनाय रक सिनि लाइबल मावना हामजांनाय रक सिनि तमुं चामुं रीति रिवाज केर गोथार गुबैनो हामजांनाय रक रक फायदि जतनो सिनि अ आ गोथार सालो सदु देवतानि अ गोथार सालो जों फोरोंसांलायानो कक लाम सालायानो बाहायखे दफा हदाना जों गाहाम खाय कुचुक खाय फायनै सालो पिछे थांमा Sir, kalau di non meja tangga saya kok malah naik kok sama tangga kok dan sini rutin naik जों दाबुकसाल जरतै सिनि 10টা থেকে सिनि रेजिस्ट्रेशन নাই 11টা পর্যন্ত আবার রেজিস্ট্রেশন চলি নাই 11টার পরে হিংকাঙ্কায় আয়াঙ্গ হিংকাঙ্কে 7টা থেকে ন চল দেবতা নিয়ে সিনি যে চিবুরি মতাই বাড়িও সিনি যে বলি টলি দমানি দফা হামকারানি বাগৈ আবো বলি রজাগনাই সিনি দাবুকসাল জরতै सिनि 25টা বলি जों आबो हायरनाय होनै जों खाल संलायजाक हिंकांकाय आबो नुलो हिंकांकाय जों 11টা থেকে हिंकांकाय सिनि मेन जे प्रोग्राम सिनि टाउन हल अंगनाय ककलाम पान्दा गोथार ककलाम पान्दा आबो नुलो हिंकांकाय 2টা থেকে हिंकांकाय सिनि जों प्रसाद चालायलायनाय आबो हाय ताक पजतै सिनि शिडिउल মানে বিষ্ণুহাই যত খরা খরা যত মানে थांनाय बिसिनिहायनो जत खदा करानो जों अलरेडि इनभाइट खायखा এবং ইনভিটেশন কার্ড जों बर हरखा बर जतन फायनाय बर बो खातुम जाकनो कारण अब जों से लुआ जिफानो एक्चुअली अब सिनि जत दफानि प्रग्राम जों जतन जब देवता मतायनो मानि लायनाय बसंनि बरबा आवन बाबि बरबो खातुम खाजाकेनो बरक सिनि ह जत देवतानि जे तेर ओ तेर बरबो फायलायो प्रेसिडेंट सिनि हदा करा जोगेन्द्र देबबर्मा थंगो बोनां किसा कगनारनानि बागै कक्कासारनानि बागै खुलुमगा दिनै त्रिपुरा चेनेल टी दफाराव नबन साकलायनि मुसुङाव फायनै सिनि 22 तारिख जुलाइआव सिनि बंश परम्परानि जे सिनि चिबुरि मुतानि बागै जों रेडिं टंलायाव आ दिनो सिनि प्रोग्राम का प्रत्येक बसुनि हायनो सिनि ताकलायबो सिनि दफाराव नतै सिनि हांकर चौधरी कामी चौधरी तै जों प्रोग्राम खायनायसिम टाउन हल फुंनि 11 सिमनि सिनि बलिंनाय खाथिफुंगो सिनि चिबुरि मुतायाव आबो फुंनिसिम आरो माने आरो सिनि टीम कायसा थानाय आरो सिनि बरक बगैरका आरो थाङि बलि लाइननि बिराद जों सेमोनो जे सिनि ताकलाय सिनि 22 ता जों बलिनाय दफा हामप्लायनि बागै समाज हामप्लायनि बागै आव बलिनि नट खायनाय आबो नायखलनाय आरो दल सातंनाय yang hall management खायनाय बागै दल सातंनाय आंखो ओ प्रोग्राम 5 मानदा फाय सिनि बुबग्रा तो सिनि पान्दानि जे उद्बोधन खायनाय बो आबो लगी तंनाय सिनि जे स्पिरिचुअल सिनि जे सुब्रयस्वालमनि जे सिनि महाराज मंगलानंद गिरि महाराज बो तंनाय आबो 5 मानदा फाय सिनि शांतिकाली महाराज तो असुस्थन खनाव ताइ बिनि आश्रम ने हयतो गरफायनाय पुरोहित फायनाय ताइ तंनाय सिनि मिनिस्टार सिनि बबरंजन बियां बंका सिनि टीडीआईडी सिनि चेयरमैन ताइ सिनि रुनेल देबबर्मा बंका सीएम ताइ सिनि गतंनाय सीके जमातिया बरंगना सीके जमातिया तंनाय बो ईएम तारपरे सिनि शुक्लाचरण नवातिया बो मिनिस्टार ताइ तंनाय सिनि बृहस्पति देबबर्मा बो तंनाय मानदा फायनाय बरंबो और मानदा फै बर बनाय से ट्रेडिशनल रिचुअल संचे सिटिजन जे मालाय फेमनि मानि फेमनि दिनै समसं आदिना कगलाम सालायने कगलामनि पान्दान बुं हसेनि गोथार मालाय मुं पान्दा अबसिं सालाया कइसिनि जे विभिन्न समाजआव सिं जे तब जों बुगि दंखा समाजनि गरं तैसिं सालायनाय दफा बाय दफा जों मिलि आदिना जों प्रसाद चलायनाय मतनि प्रसाद चलायनाय सावै सिनि आदिना रीति-नीति असंग खायनो जों जतन नाम खबबो सिनि जे सारा त्रिपुरानि जिब सिनि दफानि बरंनो ताइ अन्य दफानि बरंबो आं गयो और फाइमाथा फाइमागै ताइ सिनि विभिन्न दफानि बरंबो तंनाय काउन्सिल अफ टिबासा हदानि को तंनाय तारपरे सिनि जे रियां हिंदी जमातिया हिंदी तारपरे कलाय हिंदी नुवातिया मोरासिं बरक हदानि अखरार बतंनाय बरक फाइमाथा फै सिनि पान्दाव फाइमाथा फैबेनाय malah pada kok sama atau bukan kalau sih dari kalau nongje proses bagaimana jaga bukan Bumagara to thago awasya bumagara bugunor mataingo kastiha
চিবরি মতে তো ববাগারা বগি খাইও ববাগারা কোনো সময় হয়তো সময় মাঙ্গে যাব থাকবো তবে কোনো সময় টাইমলি সবই আবো 10টা হয়তো 11টা সময় তবে আবো না কিন্তু ববাগারা বগি মোটাইমু আর ববাগারা মতে যাবে আসা পর্যন্ত তাই অন্যান্য কোনো পূর্ণব্য সঙ্গার বলি খেমিয়া আগে সঙ্গর ছাইমানো ববাগারা বঙ্গি যে বলি খেমে পরে খাইনো সিনি ত্রিপুর ক্ষেত্রে সময় নেই যে বলি রকমনি আবার ওই তাই বিভিন্ন পাবরংনি আরম্ভ খাইরু আवन পরে সঙ্গর और टाउन हॉल फाइ सिनि प्रोग्राम चंगलायनाय बिसोर किसिसो जे बक्सिमान जराबो बा बलिमान जराबो किसिसो केमिं नखायो जाम मान बिसिते इसा थारा सबांगे को जेबा कोन दिले जे और नाइकल हमले काम को হ্যাঁ আবো তো খাবকক আবতে বরং যেখানে কুঠুমো আজারা তো বীর কিষাঙ্গ গে কেবনি ককে বখানা লায়া গে সিনি তরফ হইতে সঙ্গর চাইটুকুই তো যে ভলান্টিয়ার তোমার বাগে যাহাতে বড় রক কাহাবি থাঙ্গার মতে খেমানো মতে গে যে নাইকলাই বাহিনীর গটং আর পুলিশ বা শান্তিং করক টংনাই বরং নব কইনাই নরব যাহাতে ও মন্দির তো মতাই কাহাম কই যাহাতে সুস্থ মতে গে নরক নাইকলিয়া কই বরং সুযোগ সুবিধা রমান অবশ্য কইনাই সিন তরফ হইতে এই নাম দিতে একটা আত্মালাই মনে কথা কো মানে যে সকালমান যাবো সব orang sajing saka sajing saka bolte tai sang to sapiran jokon saimano mo jong khaba orang faiman da pai chili je bobagara to tongai asol boto tongai na oron bisingo oro sing tongo ha sini chairman barong banang ngon do boma তারপরে সিনি অর্গানাইজিং সেক্রেটারি ইন্ডো হরি জমাতিয়া তারপরে সিনি জিএস মনোজ মনোজ দেববর্মা sini KCR rangni go nobono sini Santanu Deborma তারপরে sini Buri Bodolni প্রেসিডেন্ট রিটা দেববর্মা তারপরে sini Buri Bodolni KCR যে Sili Deborma singor tini manda phai normi I think tion ko kojak